A seguito di queste ultime ore di grande tensione per il Medio Oriente e per tutto il mondo, accolgo con soddisfazione e come segno di viva speranza l'annuncio di una tregua immediata di 2 settimane. Solo attraverso il ritorno al negoziato si può giungere alla fine della guerra. Esorto ad accompagnare questo tempo di delicato lavoro diplomatico con la preghiera, auspicando che la disponibilità al dialogo possa divenire lo strumento per risolvere le altre situazioni di conflitto nel mondo. Rinnovo a tutti l'invito a unirsi a me nella veglia di preghiera per la pace che celebreremo qui nella Basilica di San Pietro sabato 11 aprile. אני כל הזמן אומר לכם שאנחנו קודשים את משטר הטרור באיראן, אבל אנחנו עושים זאת ביתר שאת ובעוצמה הולכת וגוברת. אתמול הטייסים שלנו השמידו מטוסי תובלה ועשרות מסוקים בבסיס של חיל האוויר של איראן. היום הם תקפו את מסילות הברזל והקשרים שמשמשים את משמרות המהפכה. הם משתמשים בהם להעביר חומר גלם לנשק, כלי נשק, ואת הפעילים שתוקפים אותנו, את ארצות הברית וגם את מדינות האזור, ואותם פעילים שגם מדכאים את העם האיראני. וזו הנקודה המרכזית. הפעולות הללו, שאני אישרתי יחד עם שר הביטחון, אינן נועדו לתקוף את העם האיראני. להפך, הם נועדו להחליש ולקטוש את משטר האימים שמדכא אותם מזה 47 שנים. זה כבר לא אותה איראן, זה גם לא אותה ישראל. אנחנו משנים את מאזן הכוח מן הקצה אל הקצה. Pemirsa, serangan masif yang dilakukan Iran menyebabkan kerusakan luas pada sistem pembuangan air limbah di wilayah yang diduduki Zionis Israel. Ya, salah satunya di Tel Aviv, di mana serangan rudal Iran mengakibatkan jalan-jalan di Tel Aviv tergenang banjir. Banjir merendam jalan-jalan di Tel Aviv usai Iran melakukan serangan masif di wilayah tersebut. Rekaman video menunjukkan petugas tanggap darurat berkumpul di dekat bangunan tempat tinggal yang rusak dengan puing-puing berserakan di jalanan. Dalam serangan yang dilakukan terakhir, sedikitnya 5 orang terluka dalam serangan yang dilancarkan Garda Revolusi Iran pada Senin waktu setempat. היה איזה רעש גדול מלמעלה מעל הראש שלנו, פתאום בא איזה חתיכת ברזל נכנס בתוך הרשת, ראיתי מול העיניים שלי עבר וישר נכנס בתוך המים שם לבניין. אלוהים הציל אותנו. צריך להיכנס לממ"ד, לא לעשות שטויות האלה, עשיתי טעות ואסור לעשות. אנשים להיכנס לממ"ד, אל תגידו שלי לא יקרה, חס וחלילה. תודה לאל שאני Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengatakan telah melancarkan gelombang serangan rudal balistik yang lebih luas terhadap Israel yang tidak berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel. Ya, pemirsa, rentetan serangan rudal Iran maksud kami ke Tel Aviv juga mengakibatkan kebakaran di sejumlah lokasi. Sejumlah kendaraan yang terparkir hancur dan terbakar. Rudal Iran menghantam Tel Aviv Senin pagi. Sedikitnya 20 titik dilaporkan terdampak akibat rentetan serangan rudal dan drone Iran. Serangan mengakibatkan kerusakan bangunan permukiman, sedikitnya 5 orang terluka atas serangan ini. Iron Dome Israel gagal mencegat rudal Iran. Sebuah gedung di kota Haifa hancur. Petugas dari tim darurat dikerahkan ke Haifa, Israel pada hari Minggu waktu setempat setelah dilaporkan terjadi serangan. Kepanikan pun terjadi dan sejumlah rumah warga rusak terkena serangan rudal Iran. Beberapa orang terluka dan evakuasi ke rumah sakit.
Pemirsa, bangunan 7 lantai ambruk usai terkena rudal balistik Iran di Haifa, wilayah pendudukan Israel. Ya, akibat serangan ini bangunan rusak parah, 2 orang tewas dan beberapa orang terjebak di bawah reruntuhan. Sebuah bangunan tempat tinggal yang mencapai 7 lantai ini menjadi sasaran langsung dari rudal balistik Iran. 4 orang terluka, termasuk pria lansia dan bayi berusia 10 bulan. Tim penyelamat menyisir reruntuhan untuk mencari korban selamat yang terjebak. Iran belum memberikan konfirmasi atas serangan spesifik ini, namun Korps Garda Revolusi Iran atau ARGC telah meluncurkan serangan rudal balistik yang lebih luas terhadap Israel. Haifa merupakan kota pelabuhan penting di utara Israel, dekat dengan Laut Mediterania dan juga dekat dengan wilayah konflik. נכנסנו למקלט והיה בום חזק מאוד, בלוק לידינו, וכל המקלט רעד, ואז יצאנו וראינו מה שקרה. Pemirsa, pasca serangan rudal Iran ke Haifa, Israel, beberapa mobil di lingkungan Petah Tikva Minggu pagi terbakar. Sedikitnya 2 orang terluka akibat serangan rudal Iran tersebut. Petugas tanggap darurat Magen David Adom dan pemadam kebakaran padamkan beberapa kendaraan yang masih berasap di perumahan. Hingga Minggu malam, pemirsa, petugas tanggap darurat mencoba mencari korban yang berada di bawah puing-puing reruntuhan akibat serangan rudal Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengklaim telah melancarkan gelombang serangan rudal balistik yang lebih luas ke Haifa, Israel sejak hari Minggu. Pemirsa, Ramat Gan dihantam submunisi rudal balistik skala besar yang dilancarkan Iran. Ya, serangan ini dilaporkan melibatkan hulu ledak klaster yang mengakibatkan kerusakan besar. Rekaman video menunjukkan petugas darurat dan sektor anjing pelacak melakukan operasi pencarian dan penyelamatan di sebuah bangunan yang sebagian runtuh setelah terkena pecahan peluru. Laporan menunjukkan bahwa Iran menggunakan rudal yang membawa hulu ledak klaster yang menyasar wilayah yang diduduki Israel di Ramat Gan. Setidaknya 1 orang mengalami luka akibat ledakan dari submunisi rudal yang diluncurkan Iran di kota yang diduduki Israel ini. Gelombang serangan rudal balistik yang lebih luas terhadap wilayah yang diduduki Israel dilakukan sebagai tanggapan atas serangan negara tersebut terhadap infrastruktur energi Iran. IRGC mengklaim telah menembak jatuh pesawat Amerika yang tengah mencari perwira Amerika Serikat yang hilang di Isfahan Selatan, Iran. Ya, rekaman video dirilis pada hari Minggu yang memperlihatkan diduga puing-puing pesawat Amerika berserakan di tanah. Pesawat Amerika yang menyerang di Isfahan Selatan termasuk 2 helikopter Black Hawk dan 1 pesawat angkut militer C-130 dikabarkan telah diserang dan hancur. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran juga mengklaim telah menembak 2 helikopter Black Hawk dan juga sebuah pesawat angkut militer. Sementara para pejabat Iran menyerukan kepada penduduk wilayah Kogiluye dan juga Provinsi Boyar Ahmad di Iran Barat untuk membantu menangkap awak pesawat tempur Amerika Serikat setelah dilaporkan ditembak jatuh. Bahkan pemerintah Iran mengumumkan hadiah berharga bagi warga yang berhasil menangkap. Rekaman puing-puing pesawat tempur Amerika Serikat yang hancur di Isfahan, Iran dirilis. Dari video tersebut, sisa-sisa bagian pesawat sudah tak berbentuk akibat dihantam rudal milik Iran. Rekaman memperlihatkan puing-puing pesawat berserakan di tanah usai ditembak jatuh oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran. Puing-puing ini adalah sisa-sisa kecanggihan helikopter Black Hawk dan sebuah pesawat angkut milik Amerika yang ditembak jatuh Iran. Meski hancur menjadi puing, namun pilot pesawat dilaporkan selamat setelah dievakuasi ke tempat yang aman.